press media tai ani sini TNI ni tini je food si meeting sing tini sang lai khau bai nagoro tina pai mansa khai ke ani si je chairman da kajol ani working president Sabon Babu vice president joto vice president ani GS Sabon Sahdev Devarma tini sing press meet khame karon kha 2022 3-4 এপ্রিল থেকে 12 তারিখ মে 2022 অবধি এই আইপিএফটি পার্টি যেটা সিংবনি একটা অ্যালাইড অর্গানাইজেশন হিসেবে এই পার্টির যে গার্জিয়ান এনজি সার বাই মেম্বার সার দুইজন মিনিস্টার এই গার্জিয়ান যে দুইটা পা রঙই যে অরপরি নাংমানি যিনি ভরক দফারক বেলাইখানা ওয়ানা যাক বেলাইখানা দুঃখ নাংজাক তিনি সিংনুখা आं 2019 नि 6-7 तारिख जुलाई आईपीपी जे समस्त जे राज्य सम्मेलन खुमुलुग नगाय हलंगमानी और 7 तारिख गणतांत्रिक पद्धतिते जरा एमसीसी 34टा एमसीसी ने 235 जन एमसीसी मेम्बर बुट हुई एनजी सानो 202टा बुट मांखा बा प्रेसिडेंट इलेक्शन अंका मेम्बर सार बाहायनो बुटिंग सिस्टम थांगै 136टा बुट मानी हायनो हाय जीएस मानी किन्तु 3 बছর अंतर जेहेतु पार्टीनि गावनि कन्स्टिट्यूशन तंगमान बागै 2022 नि 2-3 तारिख एप्रिल दसर भवन जे राज्य सम्मेलन माध्यमे मेम्बर सार सर्वसम्मतिक्रमे गणतांत्रिक पद्धति सिस्टेम 34टा डिविजन नि 222टा बुथ एवं जे पार्टिसिपेट खाइमा परे इलेक्शन मन सागलाइका जे मेम्बर सार 139टा एनसी सार 79 एवं 4टा नौता बुथ बारि थाङै सर्वसम्मतिक्रमे सारा त्रिपुरानि जे प्रेसिडेंट चौजामानि आकृति नियै तिनी अब 2012 तारिख में अब एनसी सार नेतृत्व ताइसा कमिटी दागोई और कमिटी मेम्बर सार नेतृत्व जे आईपीपी नि सारा त्रिपुरा जे कमिटी न अवैध सागले जे कमिटी खामानि बेलायखाना चालाई दिया गणतंत्र विशेष खाना करिखा कारण जे बरक गणतंत्र बाय एमसीसी मेम्बर बाय भोटिंग माध्यमे जिदिवै 60 बुट बाय जिदिवै इलेक्टेड थामानि प्रेसिडेंट न तिनी इलिगल बाय 12 तारिख मेव नजर कला क्षेत्र जे पाल्टा मिटिं दागो जे एक्सपेक्ट खाइमानि पार्टीनि कायरिमानि अब तिनी बरक दफान बाय बेलायखाना चाया काजे अब इलिगल जों अब टीएनए हयते जों अब समर्थन खाया कारण जों ससमे लिगल दङ लिगल विशेष खाया कारण जों जतन इंटेलेक्चुअल ग्रुप अबनि बागै जों दिनै डिसिजन नाखा फुड सीएससी मिटिंगो जों एनजी सार नेतृत्व जे आईपीपी दंमाने जों बंग हदे जे सपोर्ट जों टोटल जों पद्र खाइनाखा जों ताइ बंग समर्थन खाइनानै जों मानसिक भाबे जों प्रस्तुत नाय मालिया कारण ता हमबा जे बंगनि थानजानि मारि थाङै एनजी सार निजेबो साइमानो बाहायके इंखा बाहायके इंगिया आं निजे 20 तारिख मार्च बिनगो मिटिं नालायखा 4टे इशुते जों मिटिं लाइमाने बरक मिटिं लाइमा सोबा मिटिं मानजाखा टीएनए प्रेसिडेंट गई और 4टे एजेंडा मिटिं लाइमाने एकटाखा 2-3 तारिख एप्रिल मिटिं राज्य कमिटी खाइना बागै राज्य सम्मेलन खाइना बागै प्रिपेरेटरी कमिटी खाजाका नम्बर 2 एजेंडा खा तिनी राज्य सभानि एमपी मानिक साहन बोरना बागै जत एमएलए नो खूब जारि खाइना बे डिसिजन नाजां माने 3 नम्बर एजेंडा खा 6 तारिख एप्रिल बिसु केतुनि हेयरिंग ति जे साकी थानि थांगिया अब डिसिजन नाजा एवं 4 नम्बर श्रीलंका महाराष्ट्र कैसा सिटी रमे एनजी सारनो जे मार्जा देंना इंगिया ना यूनिफिकेशन नै कमिटी निजे याक बाइथाम खाइरो माने ऑल एमएलएस एवं पार्टी जीएस प्रेसिडेंट 20 तारिख मार्च न अब डिसिजन नाजा किंतु 3 तारिख मे अबन ताइसे रिपीट खाइना थाङै जस्ट डायलॉग खाइनानि थानजान मारियो डायलॉग खाइना बागै एनी पॉलिटिकल 12 वर्ष डेमोक्रेसी कान्ट्री तो जेकुनो पार्टी थाङ मानो मार्जारं मानो यूनिफिकेशन मानो अब डायलॉग खाइना थाङै जे कमिटी खाजा 7 जन एमएलए एवं पार्टी जीएस प्रेसिडेंट एवं जे समस्त अर्गेनाइजेशन तंमानि एलाइड अर्गेनाइजेशन जत प्रेसिडेंट ति कैसा राजा बाय डायलॉग खाइनानि जे कमिटी खामानि अब तो इलिगेलिया अब जतनि सम्मति अनुसार न 3 तारिख मेव प्रेस क्लब खालायजां माने किन्तु अब बेस खायै একটা অজুহাত ফলগৈ যে লিডার ডাইনামিক লিডার সামুতাং দङ डिवेलपमेंट কাহামাইসাল दङ सारा तिबार गुरि दङ नर्थ इस्ट गुरि दङ सारा 12 বছর যেগুলো প্রোগ্রাম খাই থাঙ্গো সে সমস্ত লিডার ন একটা অজুহাত ফলগৈ যে পার্টিনি যে এক্সপেল খাই মানে এবং প্লাস মিনিস্টার হইতে যে বন ড্রপ খাই মানে অব চিনি বরক দফান বাগৈ বেলাইখাইনা হাইমিয়া শুধু অব সিমিয়া তিনি মেম্বার সানত মিনিস্টার ড্রপ খাই मा पर হইতে তিনি ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট তিনি হাত সারাং থাকা যে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট তি নুডেল দপ্তর নুডেল मिनिस्ट्री তিনি যে সমস্ত লিডার আইপিপি যে এনজি সান গ্রুপ তলে লিডার
তিনি ব্রক বাহাগেই মুক্তি থাং আইপিএফটিনি যে সমস্ত তংফ্র মেম্বারসা তংফ্র ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট আইপিএফটিনি আঞ্চলিক দল থাং তংমানি কিন্তু তিনি করিখা বিজেপি রবাই তিনি বিসর্জন খাই রেখা স্যাক্রিফাইস খাই রেখা সারেন্ডার খাই রেখা অবা চিনি সারা ত্রিপুরা জেনি 13 লক্ষ বরক দফার বেলেখানো বানাচা এবং হতাশা কাজে जों তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কাইসা সিদ্ধান্ত নাখা যে एनसी सानि नेतृत्वे जे आईपीटी तंगमानि जों बावबाय तिनि जों सापर्ट करिखा जों बुंनो हयता जों उद्रखाय नाखा काजै जों এই যে অনৈতিক কাজ বা ইলিগেল যে প্রেসিডেন্ট যে পার্টিনি যে অবৈধখাই এক ডিক্টেটরশিপ মনোভাব দি যে বরং বিভিন্ন অজুহাত ফোনগৈ লোভ ফোনগৈ যে পার্টিনি তিনি সবাই টুকরা টুকরা খাইমানি অবা যারা যিনি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা এনসি সার নেতৃত্বে যে সমস্ত দল আগামী দিনও চীন যে সমস্ত দাবি দেওয়া তংমানি বা তিবলাই ইস্যুতে যে সমস্ত পাওয়ারটি ফেমিনি তিবলাই ইস্যুতে বিধানসভা সালিয়া বরংস থলাইছে তংলাইছে বিধানসভা বাবো লেখানো হওয়া সিংসা কাজী চীন দাবি मा माया অবতাই जों बुंनो थाना आसायमालिया काजै जों अबायनो जों हायनो हाय डिसिजन नालायखा जों ताई आईपीएफटी सापर्ट एनसी सार नेतृत्वे पार्टी बा जों ताई सापर्ट करिखा जों तिनि उद्रखाय नाखा सर्वसम्मति क्रमे हामबाय ब्रादारहुड बा একটা ইনস্টিটিউট গ্রুপ বা যে কোনো পার্টি সংগঠন मा दङ হয়তো जों आगामी কয়েকদিন মধ্যে जों डिसिजन साबाय थांगोन